apabila cambuk salah seorang dari mereka jatuh, ia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أستهل اللقاء بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في باب القناعة في كتاب رياض الصالحين إلى الحديث الثامن من هذا الباب، حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلانا نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، فيه هذه الوصية العظيمة الجامعة، وفيه أيضا عظيم استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم الدقيق بما يوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عوف رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، أي ليس عندنا دراية دقيقة بها أو بطريقتها، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ على ما نبايعك أي ما هو الشيء الذي تريد منا أن نبايعك عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وبدأ به عليه الصلاة والسلام لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. وهو معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: والصلوات الخمس، أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقوله وتطيعوا أي لولاة الأمر، وهذا معروف كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله أسر كلمة خفية، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: ولا تسأل الناس شيئا.
وهذا لفظ عام، شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، أي شيء كان. وكان هؤلاء النفر عددهم 8 أو 7 أو 9 من شأنهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط من أحدهم سوطه وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسأل الناس شيئا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمة، وفيه دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة بتربية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الزهد الذي كانوا عليه، وهو سبب لمحبة الناس لهم كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau berkata, memberikan tahiyat kepada kita semuanya, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau memohon kepada Allah melalui nama-nama Allah yang baik agar memberikan kepada kita taufik kepada kebaikan dan kepada semua kebaikan, dan agar Allah memberikan manfaat kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan agar Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan agar Allah tidak menyerahkan kepada kita sekejap mata pun. Kita, kata beliau, telah sampai kepada bab tentang qanaah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-8, yaitu hadis Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 atau 8 atau 7, 9 orang atau 8 orang atau 7 orang. Faqala ala tubayyi'una Rasulullah, maka ia berkata, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kunna hadisi ahdin bi bai'ah, dan pada waktu itu kami baru saja melakukan baiat. Lalu kami berkata, qad bay'anaka ya Rasulullah, bukankah kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah. Beliau bersabda, apakah tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali? Maka kami pun mengulurkan tangan-tangan kami, dan kami berkata, qad bay'anaka ya Rasulullah, kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Fa'ala ma tubay'u, maka atas apa lagi kami akan membaiatmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wassalawatil khamsi wa tuti'u, dan kalian melakukan salat 5 waktu, dan kalian mentaati pemimpin kalian. Wa asarra kalimatan khafiyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kata-kata yang tersembunyi, kata-kata yang tidak dikeraskan. Beliau bersabda, wala tas'alun nasa syai'a, yaitu jangan kalian minta kepada manusia sedikit pun juga. Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar, sungguh kata Auf, aku melihat sebagian mereka, yaitu yang jumlahnya 9 atau 8 atau 7 orang ini, apabila cambuk salah seorang dari mereka jatuh, ia tidak minta kepada seorang pun untuk mengambilnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, kata beliau, memberikan kepada kita wasiat yang agung. Di dalam hadis ini juga menunjukkan betapa para sahabat, mereka sangat cepat sekali menjawab panggilan Rasulullah SAW, bahkan mereka sangat kuat berpegang kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Di mana Auf berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Pada waktu itu jumlah kami 9 atau 8 atau 7 orang. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada kami,
tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pada waktu itu kami baru saja melakukan baiat kepada beliau. Lalu kami berkata, di atas apa kami hendak membaiat engkau lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul bersabda, tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kami pun menjulurkan tangan-tangan kami dan kami berkata, kami telah membaiat engkau wahai Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata beliau tauhid yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan tauhid. Kenapa? Karena ia adalah merupakan asas yang dibangun di atasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang kedua, wassalawatil khams. Artinya, kalian baiat aku agar kalian menjaga salat 5 waktu, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga demikian pula kewajiban-kewajibannya seperti apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Watuti'u, dan kalian mentaati, artinya mentaati pemimpin-pemimpin kalian sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian Rasulullah berbisik, dan inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Dalam penyebutan hadis ini, apa yang Rasulullah SAW bisikan? Rasulullah bersabda, wala tas'alun nasa syai'a. Jangan kamu meminta kepada manusia syai'an. Syai'an ini dalam bahasa Arab berbentuk nakirah dalam redaksi peniadaan. Biasanya dalam bahasa Arab, ya, nakirah dalam bentuk peniadaan itu bersifat umum maknanya. Artinya jangan kamu minta kepada manusia apapun juga, bentuknya banyak maupun sedikit. Dan mereka ternyata betul-betul berpegang kepada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Sampai-sampai apabila salah seorang dari mereka apabila cambuknya jatuh, tidak pernah berkata kepada orang lain, tolong ya ambilkan cambuk saya. Maka ini menunjukkan ya betapa agungnya para sahabat memperhatikan dalam perkara-perkara seperti ini. Mereka berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang mereka ambil baiat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi, ya dari tarjamah hadis tentang bab qanaah. Demikian pula hadis ini menunjukkan akan bagaimana jiwa-jiwa para sahabat yang sangat mulia. Mereka orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, di mana zuhud itu adalah merupakan sebab datangnya cinta manusia kepada seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu.